السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا لو بروميي كور من البروغرام ديال الفيزيك. سي فا لو بروميي كور هو لي اوتور دو نو. نبداو أول حاجة بلا ديفينيسيون ديال l'atmosphère terrestre. Donc c'est quoi la définition de l'atmosphère terrestre? L'atmosphère est une couche gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 600 km environ. Donc l'épaisseur est 600 km. Deuxième partie, les couches de l'atmosphère terrestre. نشوفوهم في هذا الدوكيمون هذا في هذه l'activité. عندنا 4 couches principaux, donc des troposphères. تقريبا l'épaisseur ديال كنشوفوا les altitudes à droite هنا 15 km à partir du sol, و des stratosphères اللي تقريبا شي 40 35, وعندي الميزوسفير اللي تقريبا شي 35, وعندي هنايا تيرموسفير اللي تقريبا شي 300 كيلومتر. نشوفوا في واحد ليماج ادروات يبين لنا بلي عندنا لي 3 كوش كيبانوا لنا تماكين لي 4 كوش en fait normalement مبينينش مزيان. هنايا on va répondre sur quelques questions. Quelles sont les différentes couches de l'atmosphère? كاين عندنا 4 قلنا اللي هما يا troposphère, stratosphère, mésosphère et thermosphère. Dans quelle couche vivons-nous? On a ici la couche chéniale, elle est en contact avec le sol, il y a troposphère. Quelle est l'épaisseur de la couche de l'atmosphère dans laquelle nous vivons? Donc elle est à 15, l'épaisseur de la couche 15 km environ, تقريبا. هنا عندنا les 4 couches اللي هما troposphère l'épaisseur 15, قلنا troposphère, stratosphère 40, mésosphère 35, thermosphère 300 km. Alors هنا عندنا واحد document اللي تيبين les couches de l'atmosphère et ses propriétés. لاحظتوا بالنسبة للtroposphère اللي هي en contact avec le sol اللي قلنا l'altitude ديالها l'épaisseur ديالها 15 km, فيها des nuages هادو هنا فين تيوقعوا لنا دوك لي فينومين ميتيورولوجيك داكشي الظواهر المناخيه. وبالنسبه لا بريسيون اي سو ديميني دونك تبدا من 15 دوغري توصل حتى ل 55 دوغري. ولا بريسيون هذه لا تمبيراتور بالنسبه لا بريسيون عندي 1013 هكتوباسكال, ومن بعد توصل حتى ل 250, يعني انا لا بريسيون كتنقص. بالنسبه للستراتوسفير اللي كنسموها لا كوش دوزون, كوش لي لا تمبيراتور فيها كتزاد كتطلع من موان 55 حتى هذا عدد سالب توصل حتى لموان 3, و توجور لا بريسيون ديميني. الميزوسفير كيبدا من موان 3 كيوصل حتى لموان 80 دوغري. دونك هنايا هاد لا كوش هادي لا تمبيراتور فيها كتنزل ديميني. وعندنا التيرموسفير اللي لا تمبيراتور فيه كتوصل حتى ل 1200 دوغري سيلسيوس, و توجور لا بريسيون ديميني. Alors, répondez aux questions suivantes. Comment varie la pression atmosphérique? La pression atmosphérique est toujours en diminution. Comment varie la température dans le troposphère? La température dans le troposphère est la première couche. Elle se diminue. كتمشي من 15 degrés كتوصل ل moins 55 degrés. Comment varie la température? Où se trouve la grande valeur de la pression atmosphérique? C'est au niveau du sol. Il y a 1013 hectopascales. Comment appelle-t-on la couche protectrice? Il y a qu'un signe à la couche d'ozone. Il y a la stratosphère. Les rayons ultraviolets ou les rayons venus du soleil, donc qui jouent le troposphère. Je les propriétés d'yalo. Ou les propriétés خاصية d'yalo. C'est la couche la plus proche de la surface de la Terre. La température diminue avec l'altitude environ 5,5 degrés par kilomètre d'altitude. كل kilomètre كتوصل 6.5 في هاد لاكوش, وكتحتوي على تقريبا il contient 80% de l'air, يعني 80% كامله ديال l'air كاينه في هاد لاكوش هادي, وحتى لا رابور دو كامل كاين في هاد لاكوش, يعني تما كيكونوا لي précipitations. C'est dans cette couche que les phénomènes météorologiques tels que les précipitations, المتساقطات المطريه, les tornades بحال الاعصارات et les éclairs, الرعد والبراق داكشي سوديو.
Stratosphère, ses propriétés, absence du nuage, mais fiche du nuage. La température augmente progressivement avec l'altitude car la couche d'ozone absorbe les rayons solaires. هنايا كيكون عندنا في التمبيراتور غدا كتزاد في هاد لاكوش هادي وكنا فين كاين عندنا لاكوش دوزون qui absorbe les rayons ultraviolets. Contient la couche d'ozone qui sert à la protection contre les rayons ultraviolets et du soleil et le réchauffement. Donc, l'importance d'elle, les rayons UV, ultraviolets. Le mésosphère, je les propriétés d'elle. C'est la couche la plus froide de l'atmosphère, qui est 90 ou la 80 degrés Celsius moins, avec la valeur négative. C'est dans cette couche que les météores brûlent et forment les étoiles filantes. هنايا دوك les météores كيتحرقوا ملي كيدخلوا لهذيك لاكوش وملي كيتحرقوا تيدوزو بحال دي زيتوال فيلون بحال شي اطوال طويله ملي كيكونوا كنشوفوهم سينو ما كانش هاد لاكوش هذوك النيازك pénètre dans la couche et attaque directement la terre. هنا يعطيونا دي كاتاستروف يموتوا الناس وهادي. Thermosphère. شنو هما les propriétés de la thermosphère? C'est la couche la plus chaude de l'atmosphère. Il y a la couche qui a ce qu'on a besoin. La température sont très élevées jusqu'à 1200 degrés Celsius. C'est l'importance de l'ahmiyya. Elle réfléchit les ondes radio et les ondes radio les ondes les كتواصلوا بهم في التليفون وفي سميتو ولا les ondes ديال التلفاز les ondes ديال التلفازه الموجات ديال التلفازه وهادو كيكونوا في هذيك لا زون. Ou c'est une zone qui gravite, dans laquelle gravitent les satellites artificiels. Donc les satellites artificiels, les satellites de radio et de télévision, la pression atmosphérique est toujours en diminution en fonction d'altitude. La thermosphère est divisée en deux parties. La thermosphère fait juste des parties. Fait l'ionosphère ou fait l'exosphère. Le mouvement de l'air dans l'atmosphère. هنا نشرحوها بواحد لا فيديو شوفوها. Alors شوف معايا هنايا هذا ليكواتور خط الاستواء. هنايا البرد سخون لير شو ليجير اي سيليف كيطلع ملي كيسخون كيخفاف كيطلع وملي كيطلع هاد لابارتي هنايا لاتيتود اللي طالع لير هنايا بلاصه عاليه لير فخوا يلوغ البرد اللي كيكون الهواء اللي تيكون بارد كيكون ثقيل دونك يهبط لو سول il reste près du sol ما كيطلعش ملي تيبقى هابط كيولي دونس دونك يعطينا امبرسيون كبيره كيولي مضغوط وهذا كيعطينا هاد لا زون هادي دو فيبل بريسيون دا ليكواتور. Alors, le vent il se déplace la zone de haute pression vers une zone de faible pression. Voilà, c'est le vent qui dit qui dit l'air chaud léger c'est anticyclone qui est l'anticyclone, l'air qui est dépression. L'air froid lourd, très. Le vent, c'est le déplacement de l'air froid. Alors, lorsque la température de l'air augmente, l'air chaud monte, créant ainsi une zone de basse pression, qui est la dépression, qui est là, les questions qui est là, ou qui est la zone qui est la zone de dépression, et une faible densité de l'air. Pendant ce temps, l'air froid descend, qui est très lourd, créant une zone de haute pression, qui est l'anticyclone. الهواء تيمشي من البلاصه اللي هي دو هوت بريسيون فيغ اون زون دو فيبل بريسيون حتى ما كيمشي من لا هوت بريسيون فيغ لا فيبل بريسيون كاع لي فلويد. L'air d'une haute pression se déplace toujours vers une zone de faible pression ou la basse pression et l'on résulte un déplacement de l'air. Ce mouvement de l'air est appelé le vent. Donc هذا هو اللي كيتسمى الهواء. Donc شنو هو le vent? C'est le déplacement horizontal de l'air. Sens du vent, le vent souffle de la zone de haute pression vers une zone de faible pression. من بلاصه الضغط ديالها عالي فواحد البلاصه الضغط ديالها ضعيف. فوالا كان هذا الدرس وهذا اكزرسيس كيو تي ام نجاوب عليه كوش لا بون ريبونس. La couche atmosphérique où nous vivons est appelée mésosphère, non. Stratosphère, troposphère, هي صحيحه
Très bien. Le vent se crée d'une zone de basse pression vers une zone de haute pression. جواب صحيح ولا غلط؟ قلنا de haute pression vers une zone de basse pression. Donc الثانية اللي صحيحة. Si la couche d'ozone ne protège, si la couche d'ozone ne protège des bombardements des météorites, des rayons ultraviolets, non. Les bombardements météorites, c'est la dernière couche, le thermosphère. أما بالنسبة لهاد la couche هذه فهي une couche des rayons ultraviolets كتحمينا من les rayons ultraviolets du soleil, des rayons infrarouges du soleil, oui. Voilà, كان هذا l'exercice, كان هذا هو الكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفوا إن شاء الله les exercices ونشوفوا الدرس اللي من بعد. السلام عليكم.